और क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज्ड है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज्ड ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। बॉलीवुड अभिनेता साइफ आली खाনের উপর হামলাকারীকে অবশেষে আটক করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। রোববার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে রোববার সকালে মহারাষ্ট্রের ঠানে এলাকা থেকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আটক করা হয়। এই সময় তার কাছ থেকে কাস্তে জাতীয় ধারালো অস্ত্র এবং একটি তোয়ালে পাওয়া গিয়েছে। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। আটক ব্যক্তি প্রথমে নিজের নাম বিজয় দাস বললেও পরে মোহাম্মদ সাজ্জাদ বলে দাবি করেন। এর আগে ভারতের মুম্বাইয়ে নিজের বাড়িতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে আহত হন অভিনেতা সাইফ আলী খান। বুধবার রাত 2:30টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে এই অভিনেতা শঙ্কামুক্ত হলেও আরও কিছুদিন মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবেন।